Eritrea, ett land utan lag. Innan pratar jag om Eritreas nuvarande situation ska jag gå tillbaka lite hur Eritrea historiskt ser ut. Vilket land är Eritrea? Eritrea ligger i östra Afrika. Grannländerna till Eritrea är Etiopien i söder, Sudan i norr och väster, Djibouti i södra öster och Röda havet i öster. Namnet på Eritrea är grekiska ord som betyder råd. Befolkningen i Eritrea. Eritrea har om 5 miljoner människor med 2 miljoner islam och kristen och med 9 olika etniska grupper och språk. Eritreas kort historia. Från 1890 till 1940 Eritrea var kontrollerat av Italien. Men under den andra världskriget Eritrea blev ett av Britanien kontrollerat 1941 till 1951. Och under perioden 1952 till 1958 det styrdes en ny federation i Etiopien. Och 1960 blev det oläglig del av Etiopien. Vad hände då? På den tiden det var orättvist att Eritrea att bli en region av Etiopien. Det är därför att de eritreanska folket visade en vändning mot denna beslut. Då eritreanska hjälpledaren som kallas Amdis Awate började en armkamp mot Etiopien och för full eritreansk frihet 1961.
Den period av armkamp hade fortsatt i 30 år. Fram till Eritrea blev självständigt 1991. Eritrea efter självständigheten. Eritreanska folket blir lyckligt på grund av frihet, eftersom deras lyra har bränt av etiopianska regimen och hundratusentals människor blir offer. Och hundratusentals andra har dödats. Men denna dröm av frihet var ingenting om, utan det hämtade i annan koloni. Utländska kolonin har gått, men inhemska kolonin har kommit. Isias folket förstörde allting drömmen av eritreanska folket under hans tid. För att fly från våldet, han drog Eritrea till orimligt blodigt krig med Yemen, Sudan, Etiopien och Djibouti. Och på grund av denna meningslösa krig dog mer än 50 000 ungdomar. Och mer än 500 000 flyttade från sina länder till andra länder och nu bor i flyktingläger i Sudan, Etiopien, Yemen och Djibouti. Och många andra blev offer för människohandel och sexuell våld. Eritrea står inför nu ett värsta politiska, ekonomiska och sociala situation vad som aldrig tagits förut. Från 1991 till 2013 mer än 10 000 ministrar, politiker, reformister, journalister, konstnärer och religiösa ledare fängslade utan något brott. Och den som dålig ting som händer under Israels regimen är att det finns ingen rättvisa, inga mänskliga rättigheter, inget våld, inga politiska partier, inget legitimitet. Även det finns ingen de enkla och grundläggande mänskliga behov såsom rent vatten, elektricitet, utbildning och hälsa.
trots att Eritrea har över 1000 kilometer kust runt Röda havet och är rik på fisk och guld. Men allt detta resurser är bara inkomsten till Isias och hans militära ledare. Militärtjänst blev oundviklig. Det är obligatoriskt från 16 år till 40 år. Isias är en fientlig för utbildning och utbildad person. Isias-lagen säger alla måste gå till militärtjänst. Och de som inte gör det, det betyder att personer väljer för sig själv en fängelse till döden. Eller det enda alternativ som de måste göra bara att lämna landet. Det är därför visar statistik från FN:s flyktingkommissariat att mer än 1000 personer lämnar Eritrea till grannländer varje månad. Vem är Isias? Isias ser sig själv som Eritreas president utan val. Han är som bytte Eritreas till misslyckat land. Han är som ledde ett folk och landet och Eritrea till helvete. Han är som ser sig själv som hjälte och världen. Han är katolik och mentligt sjuk som vill inte se oss bilda först. Hur blev Isias en Eritreas president? Eritrea har ingen grundlag helt, så att ingen nåd som vald Isias att vara Eritreas president. Utan han bekräftade själv för att vara som en president och dödade alla som har demokratiska visningar.
Vem är Isaias vänner? Isaias inte har vänner utan de som var diktatorer som honom. Som Gaddafis Libyen-ledare, Mubarak Egyptian president och de som dansar och klipper med honom. Vem är Isaias fiender? Alla är en fiende för Isaias, framför allt de som råder honom att leda landet genom demokrati. Och de som frågar honom att befria de som är fängslade. Människorna som frågar honom om mänskliga rättigheter och värdighet, han dödar dem snart och han inte tillåter till dem även att vara begrävs när de dör. Vad säger internationella samfundet om det? Isaias är en gerilla och han har ständighet betändigt mot alla. Det är därför internationell säkerhet sett på en sanktion mot Eritrea. The United States is pleased with the adoption today of Resolution 2023, imposing additional sanctions on Eritrea for its failure to comply with its obligations under previous Security Council resolutions, including 1907, passed 2 years ago this month. This resolution underscores the international community's condemnation of Eritrea's destabilizing behavior in the Horn and its support for terrorism. It strengthens the provisions of 1907 and imposes additional obligations on Eritrea, limits its ability to continue to use the mining sector and the diaspora tax to fund its illicit activities. We think this is an important step that is a good affirmation of the unity of the international community in response to the pleas that we heard from the leadership of the IGAD states this morning, who were unanimous in underscoring their concern about the threat posed by Eritrea and their call upon the Council for stronger sanctions. Men tyvärr, sanktionen upplösning har ingen resultat. Förutom den attackerade och ligamänniskor. Och den här rapporten på engelska som visar hur ser Eritreans situation ut under Isaias regimen. I'm watching you. You know me? I'm just keeping it real. I can't talk about Ethiopia and not talk about Eritrea, a country where the president has continued to oppress its own people for the past 22 years. Don't forget that Eritrea is a one-party state, a communist government. You need permission to gather together, you need permission to travel to another village, you need permission to do everything. So if a group of people are gathered together, they may accuse them of plotting against the government and be arrested. And forget about freedom of press in Eritrea, because Eritrea has the least freedom of press in the whole world. For 5 consecutive years now, they've ranked the lowest. In fact, they rank lower than North Korea. And one of the things that this government requires of its people in Eritrea is a mandatory military service from the age of about 18 till God knows when. Some people have served in the military for 15 years. Everybody has to serve in the military. Even priests, religious leaders, they are forced to serve in the military. The government keeps telling them that there's an imminent war ahead, so the country is preparing for war. They're afraid that there could be war with Ethiopia because, you know, they fought with Ethiopia before. And women serving in military are forbidden from getting pregnant. On the other hand, though, army officers, male officers, have the right to have sex with these female soldiers at will. In fact, this is not considered rape, yet they are not supposed to get pregnant. You see what I'm saying? Now, one guy that escaped the military after serving for like 12 years said that
he was jailed 3 times while he was in the military. And this is not the usual jail that, this is an underground jail where they will give the people one pathetic meal in a day, 1 meal in a day. And they're only allowed to shower once a month. Just imagine getting a shower once a month. Plus, they can't say a word inside the prison without getting permission. I told you they have to get permission for everything. They have to get permission from security guards before they can say anything in the prison. If you say something, they beat you down and tie you up. And then they pour sugar water on the person before taking them outside where cockroaches and ants will gang up on them, And so it is because of this brutality in Eritrea that a lot of Eritreans are fleeing the country. I'm talking about thousands of people fleeing every month. Some people are saying between 1,000 and 3,000 people flee Eritrea every month, which is why their entire soccer team disappeared in Kenya in 2009 after they went there for a match. The same thing happened in 2011 when they went to play in Tanzania, remember? And even last year, the whole team disappeared in Uganda. Now, the sad thing, is that while these people are trying to flee, many of them are kidnapped in the Sinai Desert by the Bedouins. These people know that the Eritreans are trying to flee the oppressive regime in their country, so they capture them on the way, demanding huge ransom from their family members. Sometimes they ask for like $30,000 to $50,000 per head. Just imagine. I'm talking about American dollars. Sometimes it takes months, even more than a year, for some families to raise this money because they didn't have it. But you want to save your children, and you want to save your father or anybody that was kidnapped. Meanwhile, they torture these people for as long as they keep them. For months, so they beat them, they burn them, they put hot stuff on their body. You see what I'm saying? Just to torture them. They rape them, they shock them inside water, electric shock. Of course, thousands of them have died in the process, and many of them whose families somehow managed to pay the large ransom demanded, many of them, even though after the families paid, they often feel that they cannot go back home because they realize that their family has become financially ruined trying to save them. And those whose families cannot raise this money, they are usually tortured to death, yes. Or sometimes they will sell them to organ traffickers, people that will take out their organs and just sell their body parts anyhow. Or sometimes they sell them into prostitution or human labor trafficking. Tragedey Tekla tells us her story. Raped by smugglers, she became pregnant and had an abortion when she was in Israel. Tragedey says she's prepared to speak out so the world knows about the ordeal she and many other women suffer in the Sinai. Meanwhile, the government pretends not to know what is going on in the Sinai Desert, even though this is happening to his own citizens. And this is still going on as we speak. And it's time for Egyptian government to pay more attention to what is going on in its own territory and go after these people that are killing the African immigrants. So my people, let's not be silent about all these atrocities. Please go online, find out how you can help the people that are held captive and how you can help the people that are in their country trying to get out. Honestly, I can't wait for the day that Eritreans will be liberated from this oppressive regime that they have right now. You know me, I'm just keeping it real. Vad är lyckning? Det finns ingen lösning och optimistisk från Israel och hans militärledare om inte att de tas bort från makten.